बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वाक़या। मक्का की वादी के एक कच्चे मकान के खुशबुओं से मुअत्तर एक कमरे में हसीनो जमील पाको ताहिरा खातून शर्मो हया की पैकर सब्र शुक्र का आला नमूना अपने शोहर की जुदाई का गम लिए तख्लीक के अजीम तरीन और पाकीज़ा मरहले से गुजर रही थी। आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, क्योंकि ये कायनात के हसीन तरीन ही लम्हात थे कि आज वो हस्ती इस दुनिया में जलवागर होने वाले थे कि जिनके लिए ये सारी कायनात सजाई और संवारी गई थी, जिनकी मोहब्बत की खुशबू अल्लाह पाक ने सारे आलम में समो दी थी। वो मरहला जो दीगर औरतों के लिए कठिन और दर्दों भरा होता है, वो हजरत बीबी आमना के लिए निहायत आसान कर दिया गया। चारों तरफ ऐसा नूर फैल गया कि शाम के महलात भी हजरत आमना को नजर आने लगे। इलामा इब्ने हिजर इस्कलानी लिखते हैं कि हजरत उस्मान भी अबी अल-आस अपनी वालदा से रवायत करते हैं। वो फरमाती हैं कि नबी मोहतरम की विलादत पर मैं हजरत आमना के पास हाजिर थी। जब उन्हें दर्द ज़हर लाहक हुआ तो मैंने देखा कि आसमान के सितारे इस कदर नजदीक हो गए कि गोया मुझ पर गिर पड़ेंगे। ये देखकर हम हुजरे से बाहर निकली। दोबारा अंदर गए तो हजूर पैदा हुए और एक ऐसा नूर निकला कि जिससे सारा घर रोशन हो गया। इस हदीस की शायद हजरत अरबाज बिन सारिया की हदीस है। वो फरमाती हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मैं इस वक्त खातमुल नबीयीन था जब आदम अलैहिस्सलाम अपने खमीर में थे, और इसके मुतल्लिक मैं तुम्हें बताऊंगा, और वो ये है कि बेशक मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ, और अपनी वालिदा माजिदा की वो ख्वाब हूँ जो इन्होंने देखी थी, और बेशक अंबिया के वालिदैन को सच्चे ख्वाब दिखाए जाते हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनते वक्त एक ऐसा नूर देखा था जिससे शाम के महलात रोशन हो गए थे। इस हदीस को इमाम इब्ने हब्बानो हाकिम ने सही कहा, और इमाम अहमद के नजदीक अबू इमामा की हदीस इसी की मानद है, और अबू इसहाक ने सोर से बारवायत खालिद बिन मदआन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से भी इसी की मानद रवायत किया। और इस रवायत में है कि इस नूर की वजह से अर्ज़े शाम का शहर बसरा रोशन हो गया, जबकि इब्ने कसीर इसी वाक़े को इस तरह रवायत किया गया है कि विलादत बासआदत के वक्त जो नूर मोहम्मदी चमका, उसकी रोशनी में मुल्क शाम के शहर बसरा के ऊँटों की गर्दनें चमकने लगी। चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलकत बेनजीर लतीफ़ व नजीर और नूरानी है, किसी किस्म की गलाजत व कसाफत जिस्म अक़दस में नहीं पाई जाती, इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक बल्कि तमाम जिस्म अक़दस हत्ता के खून मुबारक भी इंतहाई खुशबूदार था। मोहम्मद बिन साद ने एक जमायत से हदीस बयान की है कि इसमें से अता और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी हैं कि आमना बिनते वाहब आपकी वालिदा माजिदा कहती हैं कि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन से जुदा हुए तो आपके साथ एक ऐसा नूर निकला जिसके सबब मशरिक और मगरब के दरमियान सब रोशन हो गया। फिर आप जमीन पर आए और दोनों हाथों पर सहारा दिए हुए थे। फिर आपने खाक की एक मुट्ठी भरी और आसमान की तरफ सर उठा कर देखा। हजरत इमाम अबू नईम अस्फहानी दलाइल नबूवत में बयान करते हैं कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया है कि मैं 7-8 बरस का था और देखी सुनी बात को समझता था। एक दिन सुबह के वक्त एक यहूदी ने यकायक चिल्लाना शुरू किया कि ए जमात यहूद सुनो। सब जमा हो गए और मैं सुन रहा था। कहने लगे तुझको क्या हुआ? कहने लगे कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सितारा आज शबे तलू हो गया जिसकी साथ में आप पैदा होने वाले थे। सीरत इब्ने हशाम में ये भी है कि मोहम्मद इब्ने इसहाक कहते हैं कि मैंने सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन साबित से पूछा कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो हसन बिन साबित की उम्र क्या थी? इन्होंने कहा कि 60 साल की, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र में तशरीफ लाए हैं। तो इसी हिसाब से हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
7 سال عمر میں زیادہ ہوئے تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہ روایت امام بیہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی اس رات مکہ داخل ہوا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج اس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی کہ میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا، جسے حضرت عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش، سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق و مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے تو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عجائبات ولادت کے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ پڑ جانا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا اور بحیرہ طبریہ کا دفعتاً خشک ہو جانا اور فارس کے آتش کدے کا بجھ جانا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا کہ کبھی نہ بجھا تھا۔ بے شک حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں موعود، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہیں۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک اور ان کے پیارے ناموں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔